गत किछि दिन पूर्वे भद्रक जिल्ला बासुदेवपुर एनएसीर राधावल्लभपुर ग्रामर 2 जण बालक पोखरी को गाधोइबाकु जाइथिबा बेले पानी रे बुडी मरि जाइछन्ति। तांको भितरु राजेंद्र बेहेरार बयस 17 वर्ष और ज्योतिर्मय बेहेरार बयस 14 वर्ष थिला। एहा आगरु सरस्वती मूर्ति विसर्जन करिबाकु जाइथिबा 2 जण स्कूल पिला कुआखाई नईरे बुडी जाइथिले। अकाଳରେ प्राण हराइथिबा सेही जोड़ीको जाक पिला 15 वर्ष बयसर थिले। जनकर घर भुवनेश्वरर 6 नंबर यूनिटरे एवं ता ना दिव्यज्योति महालिक एवं आर जनकर नाम सिकुन सेनापति और ता घर गंगनगररे थिला। सेही दिन आउ जणे 12 वर्षर किशोर मध्य पानीरे बुडी मरि जाइथिला। से पिलाटी षष्ठ श्रेणीरे पढ़ुथिला एवं ढेंकानालर कासियाडीही गानर गोटे पोखरीरे सरस्वती मूर्ति विसर्जन बेले बुडी जाइथिला। से पिलाटीर नाम आशीष प्रधान। 2023 मसीहारे इंडियन एक्सप्रेसरे एक रिपोर्ट प्रकाश पाइथिला। सेथिरे दर्शा जाइथिला जे गत 7 वर्षरे ओडिशार 10,000 लोक पानीरे बुडी प्राण हरैछन्ति। ओडिशारे घटुथिबा ए विपर्य मृत्यु भितरु सबुठु बेसी लोक पानीरे बुडी मरुछन्ति। 2016 रु 2022 भितरे 1982 जन बुडी मरिथिबा बेले केवल 2022 रे 1476 जन पानीरे बुडी प्राण हरैथिले। सेही रिपोर्टरे उल्लेख करा जाइथिला जे ओडिशारे हाराहारी दिनकु 4टी जीवन पानीरे बुडी नष्ट हेउछि। 1992 मसीहा सेप्टेम्बर 2 तारिखरे भुवनेश्वर स्टुआर्ट स्कूलर जणे छात्र एकाम्र पार्क भितरे थिबा पोखरीरे गणेश मूर्ति विसर्जन करुथिबा बेले बुडी जीवन हरैथिला। से पिलाटी थिला प्रख्यात अभिनेता निर्देशक तथा पूर्वतन मंत्री श्री प्रशांत नंदंकर बड़ पुओ। घटनाटी अत्यंत शोकाकुल परिस्थिति सृष्टि करिथिला। से समयरे विशिष्ट समाजसेवी श्री पद्मचरण नायक एक चिठी प्रकाश कराइथिले। से लेखिथिले, नदीनाल घेरा समुद्र उपकूलवर्ती ओडिशार पिलाए पानीरे बुडी मरिबा विडंबना भिन्न आउक न होई पारे। आमे माने कथा कथारे आमर पूर्वपुरुष 7 समुद्र 13 नई पारी होई विदेशकु जाइथिबा कथा कहू। आम परंपरा एवं संस्कृति दुर्दर्श जलयात्रार इतिहास। अथच आम पिलाए संतरण जानी नथिबारु पोखरी पानीरे बुडी अकाଳରେ प्राण हराउछन्ति। एही जलडुबी दुर्घटनाकु रोकिबा कौन असंभव। वर्तमान केंद्र सरकार नुआ शिक्षानीति प्रणयन करिबाकु जाउछन्ति। संयोगवशतः आम राज्यर सांसद एवं भारतर शिक्षा मंत्री। से एक प्रबंध लेखि छात्र छात्री मानकु परीक्षा और जीवन युद्ध पाई सफलतार मंत्र बतैछन्ति। एकथा सत जे पृथ्वी रे दुईटी कथा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। गोटिए कथा हेला सूर्य जहा बाहरर अंधकार दूर करिथाए। आरटी हेला विद्या जहा आम भितरर अंधकार दूर करिथाए। विद्यार दुईटी दिग अछि, पोथीगत पाठ एवं व्यावहारिक कौशल। आमे भारतर शिक्षा मंत्री और ओडिशार मुख्यमंत्री को एक नम्र प्रस्ताव देबाकु चाहे आउ जहा हेउछि हेउ प्रत्येक माइनर और हाईस्कूल रे संतरण शिक्षा को बाध्यतामूलक करा जाउ। कंप्यूटर लैबोरेटरी पछे 6 मास विलंबरे तैयारी हेउ मात्र स्कूल परिसरर खेलपड़िया सहित पोखरीटीर व्यवस्था करा जाउ। देशर प्रधानमंत्री मध्य कहउछन्ति, सर्टिफिकेट बड़ कथा नुहे, दक्षता हेउछि बड़ कथा। केउ प्रकार शिक्षा देले पिलाए नियुक्ति पाइबे, सुदक्ष हेबे एवं से शिक्षा को सारा जीवन कामरे लगेई पारिबा सह निजर जीवन को बंचेई पारिबे से कथाटी सिलाबस प्रणयनरे अग्रप्राधान्य पाउ। संतरण शिक्षा प्रसंग आलोचना कलाबेले समस्ते जानिथिबा एक लघुकथा स्मरण को आसुछि। जणे धनिक इंग्राजी कहूथिबा सहरी शिक्षित व्यक्ति एकदा नई पार हेबा समयरे निजर प्रौढ़ी देखाइबा पाई बिचरा नाउरिया को इंग्राजी कथा, सहर कथा, देश विदेश तथा विज्ञान अर्थनीति कथा संबंधरे प्रश्नमान पचारि चालिथिले। प्रत्येक थर ए प्रश्नर उत्तर रे नाउरिया निज अज्ञता प्रकाश करुथाए और प्रतिथर सेही इंग्राजी शिक्षित व्यक्ति कहउथांती तुमर जीवन 25 भाग, ताहा परे 50 भाग और शेषकु 75 भाग नष्ट हेला। एही समय रे झड़ तूफान आसिला एवं डंगारे पानी पसिगला। एथर नाउरिया सेही व्यक्ति को पचारुछि, आपनकु पहनरा आसे कि? विषण्ण भावरे व्यक्ति उत्तर देउछन्ति, ना आ। ताहा हेले आपनक जीवन एबे 100 नष्ट हेला कही नाउरियाटी नदी को लंप देई और कूल आड़कु पहनरिबाकु लागिछि। पानी पसिथिबा नौका और पहनरा जानी नथिबा व्यक्ति उभयंकर दशा कौन हेला से कथा न कहिले सुद्धा समस्ते बुझी पारुथिबे। ओडिशार छात्र माने शिक्षित व्यक्तिंकर विज्ञता हासिल करंतु मना नाही, मात्र नाउरियार संतरण कौशल जानिबा दरकार। धनी और सम्भ्रांत स्कूल मानंकरे 5 वर्षिया पिलांकु स्कूल रे पहनरा शिखा जाउछि। दिनकु गोटिए घंटा पहनरा शिखिले मासटिए भितरे जे कौनसी पिला पहनरा शिखिजिबो, जहा तार सारा जीवन कामरे आसिबो। पुणी पोखरीटिए खोलिबा सेभଳି किछि बड़ कथा मध्य नुहे। सरकार मो पोखरी योजना करुछन्ति, आम स्कूल पोखरी योजना को तहिरे जोड़ी पारिबे। विद्यालय पाखरे जमी नथिले ग्रामर जे कौनसी पोखरी रे संतरण शिक्षार व्यवस्था कराई पारिबे। विद्यालयर क्रीड़ा और संतरण शिक्षक सबु प्रकार सतर्कतार सह ए कार्यटी निर्वाह करि पारिबे। एतक होई पारिले आमर पिलाए एमिति गणेश और सरस्वती मूर्ति विसर्जन बेले बा नाळ पारी हेबा बेले असहाय भावरे बुडी मरिबे नाही। संतरण सांगकु आउ जो कौशलटी ओडिशार +2 बा +3 पिलाए शिखिबा आवश्यक बोली कहि पारिबा, ताहा हेला गाड़ी चलाई शिखिबा।
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ପ୍ରାଣ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ମୋ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟାଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବା ପରେ ସେ ବସର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ 6,000 ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯୁକ୍ତ 2 ବା 3 ସ୍ତରରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚାରିଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପିଲା ଯେ ପାଠ ପଢ଼ି କେବଳ ବଡ଼ ଚାକିରିକୁ ଯିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନେ 18-19 ବର୍ଷର ହେଲାବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ କୌଶଳ ହାତେଇ ପାରିଥିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିପ୍ ଯୋଗାଇଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବହୁ ଛାତ୍ର ମାଟ୍ରିକ ବା ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ଆଉ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହିଭଳି ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ସେମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ସାରା କାମକୁ ଆସିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମେଧାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ କଥାର ଅଭାବ ଅଛି ତାହା ହେଲା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ତାଲିମ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏହି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରୁ ପିଲା କମି କମି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଂରେଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଠାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଭାଷଣ ଦେବା, ସମ୍ବାଦ ପାଠ କରିବା, ଗୀତ ଓ ବାଜା ଶିଖିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଳାଇବା ଓ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ଆଦି ଅନେକ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କୁଲ। ଆମ ଦେଶର ସ୍କୁଲ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପାଖେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଛାତ୍ର ଭିତରର ଅନ୍ଧାର ସହ ବାହାରର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମହୁ ଚାଷ ଠାରୁ ଟସର ଚାଷ, ଜୋତା ସିଲେଇ ପାଖରୁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୀତ ଗାଇବା ଠାରୁ ବକ୍ତୃତା ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସବୁର ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶକୁ ପିଲାଟି କିଭଳି ଭଲ ପାଇବ ସେ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା, ଖରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ବୁଝି କିମ୍ବା ଗଛ ଫୁଲ ଫଳ ଓ କଢ଼ିର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ବୁଝି ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ହେବ କିପରି? ଏସବୁ ସ୍କୁଲ ଜୀବନରେ ହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହା କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ସରକାର ଏକଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ବହିଘୋଷା ମେସିନ୍ ହୋଇ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଯଥା କ୍ରୀଡ଼ା, ସନ୍ତରଣ, ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ଆଦି ଦିଗରେ ଯୋଗ୍ୟତା ସୀମିତ। ଜାପାନରେ 9ରୁ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ମାଉଣ୍ଟ ଫୁଜି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ନିଆଯାଏ। ସାଙ୍ଗରେ ମାମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳେ ନାହିଁ। କାଳେ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇବେ। 2012ରେ ପୂର୍ବ ଜାପାନର ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଜୁନ୍କୋ ତାବେଇ ନାମକ ଜଣେ ପର୍ବତାରୋହୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତୋଇବୁ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଉଣ୍ଟ ଫୁଜି ଆରୋହଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଜାପାନର ରାଜା ଓ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଏ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆମର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଭଲ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କରିବ ଓ କେଉଁଭଳି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ତାକୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଠାରୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି ଶାରୀରିକ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲା ଯେତେ କମ ବୟସରୁ ସନ୍ତରଣ ବା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ା ଶିଖେ ସେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିଯାଏ। ବୟସ୍କ ଓ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଡରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଲାଭ କ୍ଷତି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସାନ ସାନ ପିଲା ପରିଣତିକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯାନ୍ତି। ଆମର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାମକୁ ରୋଷେଇଠୁ ନେଇ ଜୋତା ସିଲେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଓ ବହି ପାଠ ସହିତ ବହି ବାହାର ପାଠ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ବିଶେଷ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ବହି ପାଠ ପ୍ରୟୋଜନ ମାତ୍ର ସନ୍ତରଣ ପରି କୌଶଳ ତାହା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଜନ।